वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे। आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप पुर्तगाल में अपना बिज़नेस कैसे कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भाई हैं जो मुझे मेरी वीडियो में कमेंट्स करते हैं कि आप बताएं कि पुर्तगाल में हम बिज़नेस कैसे कर सकते हैं, उसकी क्या अर्निंग है और हम कैसे अपना बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं और इसके लिए कोई लाइसेंस दरकार है। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ये देता चलूँ कि मुझे बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम पे ये मैसेज कर रहे हैं कि भाई जिधर आप कॉन्टिनेंट में जॉब कर रहे हो उधर भी हमें जॉब पे लगवा दो, क्योंकि हमारे पास भी जॉब नहीं है, क्योंकि मैं उधर जो जॉब कर रहा हूँ वो विदाउट TRC कर रहा हूँ। तो बहुत सारे मेरे ऐसे भाई हैं जो पुर्तगाल में रह रहे हैं, जिनके पास TRC भी है और जिनके पास TRC नहीं है। तो उनको पुर्तगाल के एक बहुत बड़े स्टोर जिधर मैं कॉन्टिनेंट में काम करता हूँ, तो उनको कॉन्टिनेंट पे जॉब नहीं मिल रही। तो अगर आप डायरेक्ट कॉन्टिनेंट में जॉब करना चाहते हैं तो आपके पास पुर्तगाल का TRC होना लाजमी है, और इसके लिए आपको पुर्तगीज़ी लैंग्वेज भी रिक्वायर्ड होती है। तो अप्लाई करने का तरीका ये है कि जिधर भी आप रहते हैं उधर आपका कॉन्टिनेंट कोई भी स्टोर होगा उस एरिया में उधर आप चले जाइएगा, ठीक है। उनको बोलिएगा उधर एक कॉन्टिनेंट स्टोर में एक इंफॉर्मेशन डेस्क होगा, और उनको जाके बोलिएगा कि मुझे एम्प्लॉयमेंट मुझे जॉब के लिए एक फॉर्म दें और वो मैं फ़िल करना चाहता हूँ। तो वो आपको फॉर्म देंगे और आप अपना नाम, कॉन्टैक्ट और आप अपना एक्सपीरियंस लिख दीजिएगा, तो आप उनको सबमिटेड करवा दीजिएगा। तो इसके लिए मतलब कि जब आप जमा करवा देंगे तो उनको कोई भी किसी भी ब्रांच के लिए उनको कोई भी स्टाफ रिक्वायर्ड होगा तो वो आपको इंटरव्यू के लिए बुला लेंगे। तो जॉब कॉन्टिनेंट में लेने का तरीका ये है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप पुर्तगाल में अपना बिज़नेस कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो अगर मैं बात करूं और कंट्रीज़ की, कि आप किसी और कंट्री में UK में, दुबई, सऊदीया, ओमान या कतर में आप अपना बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको उधर बिज़नेस लाइसेंस रिक्वायर्ड होता है, तब जाके आप अपना उधर बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो पुर्तगाल में ऐसा सीन नहीं है कि आपको बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए पहले आपको लाइसेंस लेना पड़ता है, ठीक है। इधर आपको, अगर मैं बात करूं पुर्तगाल की, तो पुर्तगाल में आपको किसी भी बिज़नेस लाइसेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। कोई भाई इधर नया आया है, ठीक है, तो उसने बिज़नेस करना है, ठीक है, उसके पास इधर TRC भी नहीं है, तो वो भी इधर पुर्तगाल में अपना बिज़नेस कर सकता है। वो भी अपनी इधर नई कंपनी खोल सकता है, कोई अपनी मिनी मार्केटो खोल सकता है या कोई अपना रेस्टोरेंट खोल सकता है, ठीक है। तो अगर मैं अगर मतलब कि अपना बिज़नेस स्टार्ट करना चाहता हूँ तो इधर बहुत सारे लोगों में माइंड में डाउट है कि अगर मतलब कि कोई भी इधर मोस्टली अगर आदमी आते हैं तो वो अपनी फ़ाइल लॉग जो है वो 88 में कराते हैं। तो 88 आर्टिकल डिफरेंट है, 89 आर्टिकल डिफरेंट है। जो 88 आर्टिकल है वो आप किसी कंपनी के अंडर काम करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट काम कर रहे होते हैं, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट लगाते हैं जॉब का, देन आप उस कंपनी में काम करते हैं, वो 88 आर्टिकल होता है। अगर आपने अपना बिज़नेस करना है तो वो 89 आर्टिकल होगा, ठीक है। उसके लिए आपको एक्टिविटी ओपन करानी पड़ती है, ठीक है। तो ये एक मतलब कि डिफरेंट दो आर्टिकल हैं। तो बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि अगर आप 88 से 89 में जाते हैं तो कल आप सेफ में जाएंगे तो इशू बनेंगे। तो ऑन दी स्पॉट आप जब मतलब कि जाएंगे, आप के जब फिंगर की डेट आएगी तो आप अपने 89 वाले जो डॉक्यूमेंट हैं वो आप साथ ले के जाइएगा, तो आपका उसी वक्त ऑन दी स्पॉट जो है वो आपका आर्टिकल चेंज हो जाता है, 88 से 89 में चला जाता है। तो बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि अगर आप 88 से 89 में जाएं तो आपका TRC लेट आता है। ऐसी कोई बात नहीं, कोई आपका TRC लेट नहीं आता, ठीक है। तो बस लोगों की बातें हैं, ठीक है। लोग इतने मतलब कि उनको इतना एक्सपीरियंस नहीं है इन चीज़ों में, बस सुनी सुनाई बातों पे लोग बोलते हैं कि ये मसले मसाइल हैं, ये मसले मसाइल हैं, ठीक है। इसमें कोई मसले मसाइल नहीं है। हर कोई आदमी इधर जो है वो अपना 89 से 88 से 89 में जा सकता है। हाँ, अलबत्ता तब मसले होते हैं जब मतलब कि 3 महीने 88 में काम किया, 3 महीने 89 में, फिर 3 महीने 89 में काम किया, फिर 3 महीने 88 में। इस तरह आपकी फ़ाइल जो है वो सेफ वाले मतलब कि कल इशू खड़ा कर सकते हैं। जब आप 88 से 89 में जाएं तब आपने 89 में ही काम करना है। और इसके बाद एक और डाउट ये भी आता है कि जब आप एक्टिविटी ओपन कराने जाते हैं फाइनेंस के ऑफिस खुद, तो फिर वो आपको बोलते हैं कि आप पावर ऑफ अटर्नी ले आएँ,
تو ہم آپ کی تب 89 میں آپ کی ایکٹیویٹی اوپن کریں گے جب کسی آدمی کی 88 میں فائل لاک ہوئی ہوتی ہے، تو آپ سے وہ ایکسپریشن آف انٹرسٹ مانگتے ہیں، نف نیس اور آپ کا پاسپورٹ مانگتے ہیں۔ تو جب آپ کا ڈیٹے میں دیکھتے ہیں تو آپ کا فائنانس کا جو پیپر ہوتا ہے، جب آپ نے فائل لا کی تھی فرسٹ ٹائم فائنانس بنوایا تھا، تو آپ کا گرنٹر موو نہیں ہوا ہوتا 6 مہینے سے پہلے آپ کا گرنٹر موو نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ تو پھر وہ آپ کو بولیں گے کہ آپ کسی بھی آدمی کے مطلب کہ پاور آف اٹرنی لے کے آئیں تو ہم آپ کی 89 میں ایکٹیویٹی اوپن کر دیں گے۔ تو میں نے بھی ایسا ہی کیا تھا، ٹھیک ہے۔ میرے ایک پاکستانی بھائی تھے، تو میں ان کے پاس پرتگال کا TRC تھا، ٹھیک ہے۔ تو میں نے ان کی پاور آف اٹرنی بنوائی وکیل سے 20 یورو دے کے، تو پھر میں نے 89 میں ایکٹیویٹی اپنی اوپن کروا لی۔ تو میں نے جو ایکٹیویٹی اوپن کروائی تھی وہ میں نے گلوبو ID کے لیے اوپن کروائی تھی۔ تو ایکٹیویٹی اوپن کرانے کے بعد جب آپ اپنی کوئی بھی ریسٹورنٹ یا کوئی بھی آپ منی مرکاتو بناتے ہیں تو آپ کو ایکٹیو کروانی پڑتی ہے۔ تو جو آپ اپنی ایکٹیویٹی ایکٹیو کراتے ہیں وہ آپ اپنی اکاؤنٹنٹ سے کرواتے ہیں۔ تو بزنس کے کیا فائدے ہیں؟ تو بزنس کے ادھر بہت زیادہ فائدے ہیں۔ سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ کو 1 سال ٹیکس جو بزنس ٹیکس ہے اس کی بالکل چھوٹ ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے بالکل 1 سال تک کوئی ٹیکس پے نہیں کرنا۔ جو آپ نے ٹیکس پے کرنا ہے وہ نیکسٹ مطلب کہ ایئر پے کرنا ہوتا ہے، مطلب 2 سال بعد آپ نے پہلا ٹیکس جو ہے وہ پے کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد اگر میں بات کروں، ہمارے بہت سارے ایسے پاکستانی بھائی ہیں اور ایشین بھائی ہیں جو موسٹلی جو کام کرتے ہیں وہ موبائل شاپ کا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ انہوں نے اپنی ایک موبائل شاپ کھولی ہوئی ہیں اور 1-2 آدمی کو رکھے ہوئے ہیں جو سافٹ ویئر اور موبائل ٹھیک کرنے کا کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ادھر اور کچھ بھائی ایسے ہیں جنہوں نے اپنی منی مارکیٹ جس طرح ادھر منی مارکیٹ بولتے ہیں، جیسا جنرل اسٹور ہو گیا، اور کچھ بھائیوں نے جو ہے وہ مطلب سبزی کی دکان کھولی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ موسٹلی لوگ جو اگر میں بات کروں میجورٹی کی، تو ادھر 40% لوگ ایسے ہیں جو اپنا بزنس ادھر رن کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ کسی نے کوئی فروٹ کی دکان کھولی ہوئی ہے، تو کسی نے ریسٹورینٹ اپنا کھولا ہوا ہے، اور کسی نے اپنا کوئی اور آفس کھولا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ ٹریول ایجنسی کھولی ہوئی ہے۔ ادھر آپ اپنا بزنس ایزیلی رن کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ادھر کوئی بھی آپ اگر خدا اللہ نہ کرے اگر آپ کا جو ہے وہ بزنس نہیں چلتا تو آپ جو ہے مطلب کہ آپ کو ٹینشن نہیں ہے، ٹھیک ہے، ٹیکس دینے کی۔ تو اور کنٹریز میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو بزنس چلے یا نہ چلے آپ کو ٹیکس کی ٹینشن ہوتی ہے کہ آپ نے ٹیکس جو ہے وہ مسٹ پے کرنا ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد میں بات کروں، اگر آپ نے تو نیا ٹھیا بنانا ہے یا نئی شاپ مطلب کہ بنانی ہے، اس کو رن کرنے میں تھوڑا سا ٹائم لگ جاتا ہے۔ اگر کوئی شاپ مطلب کہ 7-8 سال سے چل رہی ہو تو وہ کسی ایک آدمی سے اگر آپ نے وہ شاپ لینی ہے تو پہلے اس کی ڈیمانڈ جتنی ہوگی 7,000-8,000 یورو، پہلے آپ نے اس کو 7-8 ہزار یورو دے کے پھر آپ نے ایک جس کی دکان ہوگی وہ اس کے ساتھ کانٹریکٹ کرنا ہوتا ہے منتھلی، مطلب کہ دکان کا کہ ہاں جی میں نے 2 سال کے کانٹریکٹ پہ لینی ہے، 2 سال کا مطلب کہ آپ نے کانٹریکٹ کر لینا ہے، 1 سال کا آپ نے کرایہ دے دینا ہے، اور 1 سال کا جو کرایہ رہے گا ہوگا، ٹھیک ہے، 200 یورو 150 یورو 100 یورو جو بھی آپ اس کا ہاف ہوگا یا جو کچھ بھی منی آپ کی رہتی ہوگی، ٹھیک ہے، اس کانٹریکٹ میں سے تو آپ نے منتھلی پیمنٹ دینی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد شاپ میں اور کوئی چیزیں آپ نے امپرومنٹ کرنی ہے وہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ شاپ کے اندر اس کے بعد کتنا اور انویسٹ کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس طرح آپ اپنا ادھر بزنس رن کر سکتے ہیں۔ تو امید کرتا ہوں یہ ولاگ آپ کو اچھا لگا ہوگا، اور آنے والے ولاگ میں اور زیادہ انفارمیشن پرتگال کے بارے میں بھی شیئر کریں گے، اور UK میں کے بارے میں بھی انفارمیشن آپ کو شیئر کریں گے، اور ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں۔